بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال الله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا وخصنا به من الفضل والإكرام فما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام ما انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام نجوم الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق عباد الله ونحن الآن في أشهر الحج التي جعلها الله ميقاتا للإحرام به وتلبس بنسك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجاج بيت الله في كل مظهر من مظاهر الحج وفي كل مجال من مجلات تتجلى فيه العبودية لله ففي أداء الشعائر والتلبس بالطاعات ومن تجرد عن الثياب وحفر عن الرؤوس وفي الطواف بالبيت واستلام أركان وفي موقف عرفات ومزدلفة ومنى في ذل وخضوع وتضرع وخشوع وفي رمي الجمار والذبح أو النحر وما إليه في جميع ذلك مظهر العبودية لرب العباد وبارئهم وإفراد له بالعبادة وحده دون سوى حجاج بيت الله
اتقوا الله تعالى واعلموا أنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة، قد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء. أمبي على تنو أمبي بركة دا أندبا مايل ألمي na islamew bonyani wati barkama dama dama dadali e nyonka alami na islameya korotan ni fusamantiya ko dama dama li dadali e nyonka ga di islamew ma ambe barkada alay alami ni kalo di islamew ma ko kalo toda ko hiji kalo ka wati di islamuma ko wati toda ko wati barkama ka dondi islamuma ko ke donye do min kafsani san dom bela jelenye no ye donye alera ala e do min toda ko yawmul hajj ko hiji don o hiji don o de donye islamew bela jelen munum boru sigiyoro la ku kunda ala ka dugu kolo barka maka no makkatal mukarrama lu benana kana bo ikomi kono kulu kata jo keneba minga kabini klebe wuli fota se klebini ma no arafa kene obeke domina obeke klemina ala ko o don clé de kafsani dom bela jelenye samu me bela jelen kononana klema bo don shila faka sura arafa don kafsa kateme dominka alamma don shi dan sankono faka sura arafa don yidun korota lenye kateme dominka don barkama do kateme san don bekan dondo domi ala ka jurmu yafa samu me bela jelen kono ate se degré la don tawla domina abe se o degré de la o don dondo domina ala ka do mine islamon ko do ketala o be se hakemina nin don san don shite ala bolo ala ka do mine be se o nyona hakela domina ala be islamon bo o hamin kono domina ala be islamew bo kaka kamana gawn kono domina Allah subhanahu wa ta'ala be islamew ko kabu junubule ko mu bangi bagayu wolo sisan e ko me Allah ta'ala ay lahdu min tahiji den kelengelen bela jelenye mo munun jora arafa kenekan ka hiji ka ke chola
sigatala nimbayra kafo alamma turtu alakra muhammadu mantuni sallallahu alayhi wa sallam fusamanjiyala ambe sereya kafo batuma wore cité mini batoli kakan fale ala kelen ambe sereya kafo an kuntigi muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka nabi nyumando alaka cidendo alaka jondo danfew na fusamanci ani danfew na korotale alakira mi na ɲɔgɔnma dan wa ɲɔgɔn tɛna dan fusamanci yala ale de hijira ka kɛ hiji kɛbaga fɔlɔ ye ka yira a manton tɔ bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se yawmal kiyama jɔ dɔw ma hiji tɛ hiji min bɔ o de ye alakira ka hiji ye sallallahu alayhi wa sallam wa ni maa o maa ye alakira ladege a ka hiji kɛcogo la a ka hiji baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna ko hiji min ni ala y'a minɛ ko sara wɛrɛ to hiji la ala bolo ni aljana tɛ ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o bɛ an kuntigi muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ciba a furumuso barikamaw ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ciba a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababaw ma minnu ye silamɛya tu tigɛ ka silamɛya bin tigɛ ka silamɛya kobaw tigɛ ka silamɛya babaw tigɛ yaasa ala ka kumakan a bɛ se ka cari dugukolo seleke naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na u y'o baara kɛ ala sereyara o ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma an baden alisilamɛw ittaqullaha ta'ala mɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranya ma ka da ka fɛn o fɛn ni ala ɲɛsiranya t'a kɔnɔ hɛrɛ t'a kɔnɔ fɛn o fɛn n'a ta a taala ma kɛ ala ɲɛsiranya ye hɛrɛ t'o ɲɛ hɛrɛ t'o kɔ an baden alisilamɛw ala ɲɛsiranya de ye hɛrɛ ye hɛrɛ min bɛ segin mɔgɔ ma mɔgɔ min siranna ala ɲɛ n bɛ aw wele ka taa ala ɲɛsiranya ma aw ka baara kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ka sira ala ɲɛ komi n'a sɔrɔ aw ɲɛ bɛ ala la ka da kan na aw ɲɛ tɛ ala la siga kɔni t'a la ala ɲɛ b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ala b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kalama o tuma n'aw siranna ala ɲɛ baara fɛn fɛn kɔnɔ aw ka o baara sina o bɛ se ala ma n'aw ka baara min sera ala ma ala b'o minɛ wa ni ala y'aw ka baara fɛn fɛn minɛ aw de gagnena diɲɛ na aw de gagnena lahara ka da kan ala ale de ye masa ye a b'a ka jɔn sara saracogo la saracogo min ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka saracogo kan o de ye ala ka saracogo ye n baden alisilamɛw i'lamu annaha tamurru bikum mawasimun azima a ka dɔn k'a fɔ waati barikamaw de bɛ ka tɛmɛ ni aw ye sisanni nɔ a ka kan aw ka hakili to a la a bɛ waati min kɔnɔna na sisan waatiw la barikama de don a bɛ waati min kɔnɔna na sisan waatiw la hɛrɛma belebele de don a bɛ waati min kɔnɔna na sisan waatiw la kɔrɔtalen na belebele de ye nin waati ninnu ye ninnu ye waati de ye waati min ni ala ko k'a ma ɲɔgɔn dan fusamanciya la tile kɔnɔna na a ma ɲɔgɔn da fusamanciya la jurumu yafa kɔnɔ a ma ɲɔgɔn da fusamanciya la baara ɲuman sara jidili la a ma ɲɔgɔn da fusamanciya la duwawu jaabi la mɔgɔw ye ale bato jɔn minnu n'u bɛna u ka dama kasili kɛ ale ala ye n baden alisilamɛw o wagati jumɛn n'an b'o kɔnɔ sisan
o de hiji kalo n'a sera a tile 10 laban ma o tile 10 laban in hiji bɛ o de kɔnɔna na o tile 10 laban in o de ye waati ye waati min Allah subhanahu wa ta'ala al n'a sɔrɔ ni waati in kun sera ka silamɛw to jihadi la Ala tun b'a fɔ k'u ka jihadi lajɔ ni waati in fusamantiya kama ni waati in kun sera ka silamɛw to kɛlɛ la Ala b'a fɔ ka kɛlɛ lajɔ ni waati in fusamantiya kama joli kana bɔn ka da ni waati in fusamantiya kan tiɲɛni kana kɛ ka da ni waati in fusamantiya kan tɔɲɔni kana kɛ ka da ni waati in fusamantiya kan a ka jɔnw wele ka taga baara ɲuman dili ma ni waati in kɔnɔna la ka da ka ko ni waati ninnu ye waati hɛrɛmabaw de ye jɔn man ka fɔ waati minnu baraji kɔ jɔn man ka fɔ waati minnu sara kɔ ka da ni waati ninnu a fusamantiya a n'a barika kan an baden alisilamɛw o waati min n'an b'o kɔnɔna na aw ka dɔn k'a fɔ ko ninnu waati ko ninnu faralen don Ala ka lɔhɔrɔma waatiw de kan lɔhɔrɔma waati Ala ko san kalo 12 la ko kalo 4 b'a la k'olu kalow tɛ kalo gansan ye dɛ k'olu ye lɔhɔrɔma kalow de ye olu ye kalo barikamaw de ye ale Ala bɛ baara fitinin sara baara ba la olu kɔnɔ ale Ala a ka hinɛ bɛ bonya dugukolo kɔ kan olu kɔnɔ ale Ala a ka duwawu minɛ bɛ bonya dugukolo kɔ kan olu kɔnɔ komi kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 1 bɛ nin tile 10 in kɔnɔ n'o bɛ bɛn hiji don ma n'o ye o don n'o ye Arafa don ye Allah subhanahu wa ta'ala a ka duwawu jaabi san mumɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a tɛ se ka don min duwawu jaabi bɔ o de ye Arafa don duwawu jaabi ye Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko Ala ko a maloya b'ale la mɔgɔ min jɔra Arafa kɛnɛ kan o tigi ka fɛn ɲini ale Ala fɛ ale Ala ma fɛn min kɛ o tigi ye ko maloya b'ale la Allahu akbar Ala bɛ maloya ko min kɛli la o kɔrɔ ko Ala t'o kɛ dɛ o kɔrɔ ko kuma maa ma jɔra nin kɛnɛ in kan Ala ye ka hiji saratiw dafa ka wajibu dafa ka sunnaw dafa ka fardaw dafa ka kɛ cogoya la i komi Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye hijidenw yamaruya ni hiji kɛli ye kɛ cogo min na o tigilamɔgɔw mana jɔ Arafa kɛnɛ kan ka Ala deli hɛrɛ o hɛrɛ la Ala ko k'a b'a bɛɛ k'u ye diɲɛ na ani lahara n'a ma min kɛ u ye u ɲini fɛn na a b'a falen fɛn na k'a kɛ u ye min ma hɛrɛ ka tɛmɛ u ye min ɲini kan nka k'a fɔ k'u ye Ala deli fɛn na ko Ala m'o k'u ye o tɛ yen fo n'a sɔrɔ u ma hiji baara kɛ a kɛ cogoya la o bɛ cogo min na an baden alisilamɛw Ala ka nin hɛrɛ ba ninnu ani nin fusamanciya ba min n'a y'a kɛ nin tile 10 in kɔnɔna la a ma kɛ hijidenw dɔrɔn ye dɛ e maa ma ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o tigilamɔgɔ o jɔra dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ka nin tile 10 in k'olu kɛ Ala bato kɔnɔna na k'a kɛ sunna Ala ye k'a kɛ nafila caya la Ala ye k'a kɛ saraka bɔ caya la Ala ye k'a kɛ baara ɲuman kɛ caya la Ala ye o tigilamɔgɔ o y'o cɛsiri o la nin tile 10 in kɔnɔ k'a to dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la Ala ko ko baraji ba ye baraji min ɲɔgɔn ta ye san mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲumanya si la Ala ko ko fusamanciya b'o tigi ye fusamanciya min ɲɔgɔn na tɛ se ka k'o tigi ye san waati si la wa n'o tigilamɔgɔ banbara Ala deli fɛ nin waati in na a ka dugu tilafɛ seliw kɔnɔ a ka suntɛgɛ waatiw kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ko ale ka duwawu jaabi fanga min b'ale Ala ka hinɛ la nin waati in na o ɲɔgɔn t'a la san waati si kɔnɔ ale ka duwawu jaabi a bɛ se degré min na nin waati in kɔnɔ o ɲɔgɔnna a tɛ se o ɲɔgɔnna degré la san waati si kɔnɔ yɔrɔ Ala y'a ka fusamanciya waatiw fɔ an ɲɛna Ala m'u dɔgɔya an na dɛ
ale ala be soro cogo min na ka jɔn fɛ ala y'a sira yira an na dɛ jɔn bi laɲini sɔrɔ ale ala la cogo min na ala y'a ko fɔ an ye dɛ n'a da ma to anw na siga kɔni t'a la da tɛ to setigi masa ala la wa k'a ye nin tile 10 in di silamɛw ma k'u ka kɛ cɛsiri ye k'ale alahu taala bato a kɔnɔna na ka sun caya a kɔnɔ ka nafila caya a kɔnɔ ka saraka bɔ caya a kɔnɔ ka jigitugu baaraw caya a kɔnɔ ka yafa caya a kɔnɔ ka sinjitugu caya a kɔnɔ ka buna adamadenw suturali ko caya a kɔnɔ ka ɲɛjibaatɔw ɲɛji cɛ caya a kɔnɔ ka maa jigitigɛlenw jigitugu o caya a kɔnɔna na ka hinɛ baaraw caya a kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ y'i cɛsiri o la ale ala ye nin wagati in na ko ale ala ale ye baraji jɔ i ye a ye sara jɔ i ye san mun bɛ bɛɛ lajɛlen na a ma sara min ɲɔgɔnna di o ɲɔgɔnna baara ɲuman si la o b'a yira k'a fɔ ala ma a ka wagati barikamaw ala m'o dogo an na dɛ a ka wagati kɔrɔtalenw a ka hɛrɛ baw wagati allahu subhanahu wa ta'ala m'o dogo an na dɛ nin tile 10 min n'an b'a kɔnɔna na nin tile 10 in bonya kama allahu subhanahu wa ta'ala y'i kali nin tile 10 in na a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na ala b'i kali ala yɛrɛ kumakan bɛ cogo di o jango ala kalikan ala y'i kali nin tile 10 in na a ka alikuranɛ ba kɔnɔ kalikan min nin bɛ hakilima bɛɛ lajɛlen somin maa ma tun hakili b'a fɛ ka sunɔgɔ a b'o tigilamɔgɔ hakili a b'a la kunu ka dɔn ko nin ye wagati ye wagati min man ka manamana tɛmɛ silamɛ kan dɛ nin ye wagati ye wagati min man ka manamana tɛmɛ mago ɲinina kan ka da kan anw buna adamadenw anw de mago bɛ ala la ala mago tɛ anw na dɛ nin ye wagati ye wagati min man ka tɛmɛ hamibaatɔ kan ka da kan anw buna adamadenw an kɔ hami anw ye hami wa nɔgɔyabaga si t'an anw hami na ni allahu subhanahu wa ta'ala tɛ ala ye ninnu ɲɔgɔn waati barikamaw di an ma hamibaatɔw silamɛw cɛla olu hami banni de kama kamanaganbaatɔw silamɛw cɛla olu ka kamanagan furakɛli kama jɔrɔbantiw olu ka jɔrɔ bɛ se ka ban cogo min na siranbantiw siran bɛ se ka bɔ olu ka cogo min na minnu bɛ degun kɔnɔ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na minnu laɲini ye min ye minnu laɲini ye min ye minnu laɲini ye min ye n'u ye san mun bɛɛ kɛ u ma sɔrɔ ka nin kɛ wagati ye ale allahu subhanahu wa ta'ala waati min na a b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ne ka jɔnkɛ in bɛ ka n deli fɛn min na n sɔnna a ma bi ka da nin wagati barikama in fusamanciya kama n'a da ma to anw na a da tɛ to ala la dɛ ni ala ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen hami dilan k'a ban pewu a tɛ foyi bɔ ala ka se la ni ala banna ka diɲɛ bɛɛ jaabi k'a tɛ mɔgɔ si jaabi a tɛ sɔn mɔgɔ si ka fɔlen ma o fana kɛli tɛ foyi fara ala ka se kan se bɛ ala ye ka sɔrɔ o tɛ ala bɛ to a ka se kɔnɔ ka sɔrɔ o tɛ ala hitajilen t'a ka jɔn ka dɛmɛ na ala hitajilen t'a ka jɔn ka foyi la mais ala de ye ala ye jɔnw de ye jɔn ye a ko ud'uni astajib lakum aw ye ne ala deli n bɛ aw jaabi nka n'i y'a mɛn i bɛ jaabili kɛ wele delili de kɛra dɛ anw de ye delili tigilamɔgɔw ye ala de ye jaabi tigilamaa ye ala ka kɔnɔnajɛya tɛ se ka tɛmɛ k'a fɔ a ka jɔnw ye a ye n delili a y'a jilaja kosɛbɛ nin wagati in na n batoli a y'a jilaja kosɛbɛ nin wagati in na baara ɲumanw kɛli minnu bɛ aw surunya ni ala la a y'a cɛsiri a la kosɛbɛ nin wagati in na ala ka kɔnɔnajɛya a ka jɔnw ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan an b'o tile tan dɔ de kɔnɔna na a nana ala kira ka kumakan na tuma min na ala y'i kali ni aya ba in na alikuranɛ kɔnɔ a ko wal fajr wa layalin ashr a ko ala y'i kali fajiri la ka da fajiri bonya kama o b'a yira k'a fɔ fajiri tɛ wagati fitinin ye ala bolo dɛ wa layalin ashr a ko a y'i kali nin waati min n'an b'a kɔnɔna na nin waati in su tan k'ale ala y'i kali a la o b'a yira k'a fɔ nin waati in tɛ waati denni ye ala bolo
ala ti kali ko denina ala bi kali ko bawdela ala bi kali de yasa kali kanga ke sababu ye kaka jonga attention attirer fin kan n'a sɔrɔ u ka attention tuma attira kan u ka dɔn k'a fɔ jani ko ba de ye ala bolo dɛ aw ɲɛ tɛ ala y'i kali nin ko sina in na de wa an filɛ tile 10 min kɔnɔ ala y'i kali nin tile 10 in na ka da nin tile 10 in bonya kan a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na an baden alisilamɛw a nana alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam a ye min lakali sahih al-bukhari kɔnɔna na alakira ye mun de fɔ a ka ni hadisa ba in kɔnɔ a ko ma min ayyam al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam يعني أيام العشر ألكرك صلى الله عليه وسلم قسم مبه واتي شتي سامو مكونو واتي من بارن منك كدي ألاي واتي من بارن منك كبو ألم واتي من باتو كبو ألم واتي من دو كبو ألم واتي من سرق كبو ألم واتي من يمانيا كبو ألم wati min bara ɲuman kɛ ka bɔ ala ma wati min ni jɔn kan k'i yɔrɔ janya ala kota la wati bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka ni ɲɔgɔnna wagati barikamaw la jɔn kan ka ala kota haramu de ko wagati tɛ yen wati min ka bon ala ma ka tɛmɛ ni tile 10 in kan ala kɛra kote sallallahu alaihi wa sallam ni tile 10 in kɔnɔna baara ɲuman kɛ de ka di ala ye ka tɛmɛ san mun bɛɛ lajɛlen baara ɲuman kɛ kan ما من على كرينين لك لك صحابوية صلى الله عليه وسلم صحابوك على كرامة ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله يلي نمو من بورا على رجاتي كما كتا على كدينك لك كومي على يافوتشو منا وتغلا مو على النوفة على كدين النوفة وتغلا مو نيكاتو أولا ko yali nin tigila mɔgɔ ni tile 10 laban in baara ɲuman kɛla ko yali ani o tigila mɔgɔ min sara ala nɔfɛ ko olu fila la ko kuma ko jɔn de baraji bɛ jɔn ta ɲɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko mɔgɔ min ye cɛsiri ni tile 10 laban in baara ɲuman kɛla ala ye ko baraji ka bon ni mɔgɔ baraji ye mɔgɔ min sara jihadi la ala nɔfɛ mes frères musulmans, mes sœurs musulmanes, par ces célèbres hadiths du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà la preuve que la religion à laquelle nous appartenons est une religion de savoir. Notre religion nous enseigne, notre religion nous éclaire, notre religion nous édifie, notre religion nous oriente vers ce que notre Seigneur souhaite de nous. Sans cette information d'une extrême importance du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, sur l'importance de cette décade que nous vivons, c'est-à-dire ces 10 jours que nous vivons, les 10 jours dans lesquels se situe le pèlerinage. Sans cet éclairage du prophète, paix et salut sur lui, personne d'entre nous n'aurait eu une telle connaissance sur l'importance de ces 10 jours. Au point que les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, lui ont posé la question de savoir, un martyr de l'islam, quelqu'un qui est tombé à cause de Dieu, qui a rendu l'âme à cause de Dieu sur le front de la guerre sainte, est-ce que la récompense de cette personne est comparable
à celui qui s'est consacré pleinement à l'adoration de Dieu pendant ces 10 jours. Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, répliqua en disant que celui qui a adoré, celui qui s'est donné à l'adoration de son Seigneur pleinement pendant ces 10 jours a une récompense plus élevée auprès de Dieu que celui qui est tombé à la suite d'une guerre sainte. Voilà la preuve que notre religion est une religion de connaissance, une religion de savoir, une religion qui nous met toujours sur le chemin qui nous conduit directement à l'agrément d'Allah, qui est le paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'opportunité est tout simplement grande. Les 10 jours que nous vivons vont aussi s'achever par l'arrivée de la grande fête de Tabaski. Vous avez 10 jours d'opportunité pour renforcer les prières. Vous avez 10 jours d'opportunité pour renforcer les jeûnes surrogatoires. Vous avez 10 jours d'opportunité pour renforcer les aumônes, pour renforcer les sacrifices de tout genre, pour renforcer les bienfaisances dans tous les compartiments de la vie. Aider les pauvres, aider les orphelins, aider les veuves, accompagner les besogneux dans leurs besoins, car l'opportunité existe. Ces 10 jours sont un moment intense dans la miséricorde de notre Seigneur. Profitez de ces 10 jours. Profitez de ces 10 jours. Car ces 10 jours, une fois terminés, viendront en déduction de notre durée de vie et non en addition. C'est pourquoi le musulman intelligent est celui qui profite de toutes les opportunités. Le musulman intelligent est celui qui ne manque aucune opportunité d'adoration, sans faire le maximum, sans donner toute sa force à l'adoration de son Seigneur, car le temps passe et le temps passé n'est plus récupérable. Tous les jours qui passent viennent en déduction de notre durée de vie sur cette terre. Gardez cela à l'esprit. En bas al-Islamou. En bas ni Massa subhanahu wa ta'ala fait. Ni que le temps ni Allah subhanahu wa ta'ala est en harjige kaye. Ala kan fara ni que le temps barani manke baukan. Ala kan fara ni que le temps ala batula baukan. Ala kan fara ni que le temps nyumanke la baukan. Ala kan fara ni que le temps asraka bola baukan. Ala kan fara ni que le temps anafla seli cha baukan. Ala kan ni que le temps kan anye do bawati ka kanye do jabi bawati. Mɔgɔ ma hiji sɔrɔ n'olu ma sɔrɔ ɲina hiji denw na n'o ye mɔgɔ minnu n'olu tora u sigiyɔrɔw la a ka dɔn k'a fɔ ala ye nin fusamanciyaba in kɛ aw ye dɛ a y'a k'aw ye ni mun ye a y'a k'aw ye ni nin tile 10 in n'a ɲɛnamayali ye n'ale ala batoli ye o de kama ni ala ye ntɛnɛndon yira an na ntɛnɛn ka daminɛ ntɛnɛn lagansara la fo ka taa bila suntɛgɛ wagati la an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ deli ka nin donba in ɲɛnamaya cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka so kɔnɔ ka na nin don in ɲɛnamaya ala ye ka na nin don in ka an misi ala la kɔnɔ ka na an gɛrɛ ala la kɔnɔ ka na an ka maɲumako kan fɔ ala y'a kɔnɔ n'an ye nin don in sun ala ye ka da kan mɔgɔ ma jɔ arafa kɛnɛ kan a ɲininen don e tigilamɔgɔ fɛ n'i b'a fɛ arafa fusamanciya a jurumu yafa a duwawu ani a barajibaw la i ɲiyɔrɔ ka bonya la fo k'a fɔ k'i ɲiyɔrɔ bonyana la o tuma ɲininen don silamɛ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu ma jɔ iji kɛnɛ kan aw ka arafa don aw ka sun ala ye o kuma arafa don kan ka bɛn tɛnɛn don de ma
ويدوني سلامة بيورو نيتي عرفة كنكا أكسر يبسونا عليه نان سونا عليه انتنندو أنغا نيغون سر على كسوغنا ينتنن كدمن اللغان سر الله فوقتا بلا فطري لا أنغا جيكا الله كمكان كلامه كجي كالا كما كالا كوفو كجيكا أنيري ميسي ميسي الله لا كجري كانغا منمكو كون فنيغون في عليه إن شاء الله تعالى نانيو بركة السبب مسا سبحانه وتعالى فسمانتيا فنفنا كهيجي دوني دو جابيلا كوني غنا كانيري على كوكي هيرو هيرنا يا كهيجي دوني وسبب على كوني غنا هير كانيري على كوكي على كان فراني دوي ينما يا باوكا على كان فراني دوي باتوكي باوكا على كان فراني دوي امغو تشسر لونكا امنا على دلي منوكا كنا على كومناني امنا على دلي من كان كلينغليني على كامنا امنا على دلي من كان جما كوبي على كامنا امنا على دلي من كان جماناي على كامنا hali bi anga jamana ala ka basiki katafe hali bi anga jamana ala ka basiki katafe anga jamana ala ka here chaya anga jamana ala ka fitna yoro janyala anga jamana ala ka masiba yoro janyala ala ka jamana deun lafiya ka sigi dawla ala ka jamana deun lafiya ka chake dawla ala ka jamana deun lafiya ka misru kono ala ka jamana deun lafiya ka traninga segun kono ala ka jamana deun kisi gringa joma ala ka jamana deun kisi sirama على جمانا دون كسي كمانا قاما على بركة دو جمانا لا هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي
تنادي حين تختلق الحنايا. أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.